जय जगन्नाथ दर्शक बंधु धर्मज्ञान टीवी यूट्यूब चैनल परिवार को आपण मान को स्वागत। जो मित्र माने हमारी चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करी नामती से माने लाइक शेयर और सब्सक्राइब करबा को कदापि भूलंतु नहीं। दर्शक बंधु आज रे कार्यक्रम रे आमे आलोचना करिबा मे मासर संपूर्ण राशिफल। मे मास किपरि रहिबो प्रत्येक धनु राशि धनु लग्न एवं जो मित्र मानकर नामर आद्य अक्षर धनुराशि अंतर्गत रहुछि सेमानक पई किपरि रहिबो संपूर्ण मासटी। दर्शक बंधु धनुराशि राशियाधिपति देवगुरु बृहस्पति मित्र ग्रह रवि एवं मंगल। धनुराशि राशियाधिपति मास आरंभ समय रे धनुराशि पंचम भावरु धनुराशि षष्ठ भाव को गोचर करिवे। धनुराशि तृतीय रे शनि चतुर्थ रे राहु दशम रे केतु षष्ठ रे बृहस्पति वर्ष सारा प्रायतः अवस्थान करिवे। तेणु धनुराशि व्यक्ति विशेष मान विशेष करी मास आरंभ रे हबाकु थिबा बृहस्पति चलन फल पूर्ण शुभकारक रहिबो नाही 13 मास पर्यंत। किंतु दर्शक बंधु धनुराशि व्यक्ति विशेष मान तृतीय भाव रे थिबा शनि आपण को अनेक किछि सफलता ए वर्ष दब। कर्मक्षेत्र जनित कोर्ट कचेरी माली मुकदमा जनित फाइनेंशियल सेक्टर जनित एवं शनि आपणकर जन्म कुंडली रे तृतीय स्थान रे बसी आपणकर भाग्य स्थान को देखुछि एवं शनिंकर जेहेतु 7.5 वर्तमान आपणकर राशि पाई नाही अनेक दिन आपण शनि 7.5 शिकार ही कष्ट भोग करिसंती। तेणु शनिदेवकर कृपा विशेष करी आपणकर कर्ममय जीवन एवं आपणकर शत्रु ऋण रोग ए सबरु आपनको मुक्ति मिलिबो। किंतु षष्ठ भाव रे राशियाधिपति अवस्थान करिबार कारण आपणकर लग्न एवं चतुर्थ भाव स्वामी षष्ठ भाव रे। तेणु गुप्त शत्रु ए वर्ष सारा आपन पछरे रहिबे। तेणु सावधान हिसाब रे सतर्क हिसाब रे चलिबाकू चेष्टा करिवे एवं जो शत्रु रहिबे ताहा आपनकर निकटतर व्यक्ति विशेष मान ही आपनकर शत्रु साजिबे। मांक शरीर असुस्थ रहिबार जोग रहिछि एवं निजर स्वास्थ्य जनित किछि समस्या भोग करिबार जोग मध्य रहिछि। तेबे मे मासटी जदि आमे देखिबा तेबे धनुराशि पई किपरि रहिछि आसंतु से विषय रे आलोचना करिबा। दर्शक बंधु जदि आपण निज जन्म कुंडली विचार करिबा पई चाहुचंती बा निज पिला मानकर जातक देखैबा पई चाहुचंती बा आपण निज पिला मानकर जॉब कैरियर हेल्थ बिजनेस मैरिज फाइनेंस विभिन्न प्रकार सेक्टर विषय रे जदि जानिबा को चाहती बा आपण घरटी निर्माण करूछंती नूतन भागपत्र आवश्यकता रहिछि बा आपण घरटी निर्माण करिछंती ताहा वास्तु अनुपात रे भूल अछि ताकू सजाड़िबा को चाहुचंती बा आपण ज्योतिष विधिक शिक्षा ग्रहण करिबा को चाहुचंती तबे तळे दे जायथिबा नंबर रे जोगाजोग करिबा को चेष्टा करंतु। एबे आसंतु जानिबा दर्शक बंधु धनुराशि व्यक्ति विशेष मान केते परिमाण शुभ एवं केते परिमाण अशुभ फल लाभ करिबार जोग रहिछि मे मास रे। दर्शक बंधु किछि विशिष्ट व्यक्ति विशेष मानकर सहयोग आपणकर प्रत्येक कार्य को पूर्ण करिबारे सक्षम हो। आपण आशा करुनथिबा दिगरु आपण को सफलता मिलिबो। भाग्य आपण को साथ दब। आपण प्रत्येक कार्य रे विजय लाभ करिवे। प्रत्येक कर्म रे आपण सफलता प्राप्ति करिवे। आपणकर प्रत्येक आशा जगत जननी पूर्ण करिवे। विभिन्न प्रकार नूतन कार्य करिबा पई आपण प्रयास करिवे। यथा व्यवसाय चाकरी कृषि क्षेत्र रे नुआ योजना
ଭୂମି ଭବନ ବାହନ କ୍ରୟ କରିବା ବା କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଯାତ୍ରା କରିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ତାକୁ ସାର୍ଥକ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରୟାସ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୟାସ ଅନେକାଂଶରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ଦେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୟାସରେ ଆପଣ ସଫଳତା ହେବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ରହିଛି। ବିଶେଷ କରି ଆପଣ ଯେକୌଣସି ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟଟିଏ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଫଳତା ମିଳିବ, ଏହା ନିଃସନ୍ଦେହ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ଲାଭ କରିବାର ଯୋଗ ରହିଛି। ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଦୁଃଖରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ, ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଯତ୍ନବାନ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ସାବଧାନ ହିସାବରେ ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ମହିଳାମାନେ ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବେ, ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିବେ ଏବଂ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମାନ ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ବା ସମ୍ମାନିତ ହେବାର ଯୋଗ ରହୁଛି। ଧନୁରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନଙ୍କର ଅଭିଳାଷ ପୂରଣ ହେବ ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ମାନ ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଏବଂ ପାରିବାରିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କର ସହଯୋଗ ସହାନୁଭୂତି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ରହିବ। ମାସର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଜଳ ଦେବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଟିକେ ହଳଦୀ କିଛି ସିନ୍ଦୁର ଜଳରେ ପକେଇବେ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କୁ ଅର୍ଘ୍ୟ ଟେକିବେ। ଏହି ସୂର୍ଯ୍ୟ ସହସ୍ରାଂଶୁ ତେଜରାଶୁ ଜଗତପତେ ମନ୍ତ୍ର ପାଠ କରିବେ। ନଚେତ୍ ଜବା କୁସୁମ ସଂକାଶମ କାଶ୍ୟପେୟମ୍ ମହାଦୂତି ଧନ୍ତ୍ୱାରି ସର୍ବ ପାପଗ୍ନମ ପ୍रणो ତସ୍ମିନ୍ ଦିବାକରମ୍। ନଚେତ୍ ଓଂ ହ୍ରୀଂ ଘୃଣି ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣାୟ ନମଃ। ଓଂ ହ୍ରାଂ ହ୍ରୀଂ ହ୍ରୌଂ ସହ ମାର୍ତ୍ତଣ୍ଡ ଭୈରବ ଘୃଣି ସୂର୍ୟାୟ ନମଃ। ଓଂ ହ୍ରୀଂ ସୂର୍ୟାୟ ନମଃ। ଓಂ ଭାନବେ ନମଃ। ଓಂ ଭାସ୍କରାୟ ନମଃ। ଓಂ ସୂର୍ୟାୟ ନମଃ। ଯେକୌଣସି ମନ୍ତ୍ରରେ ଆପଣ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଜଳ ଦିଅନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବ ଏବଂ ଅନେକାଂଶରେ ଆପଣ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ଆଜିର କଥାବସ୍ତୁକୁ ଏଇଠି ରଖିବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।